Again, good morning sa tanan. Let us once more ask God's help in prayer. Our Father, sa pag-ila Ginoo nga ang kaalam nga magpasabot ka namo sa mga espirituhanong butang gikan kanimo pinagi sa balang espiritu. Karon o Dios nga takna nangamuyo kami. Tagay kami niini nga kaalam karon o Dios among ma-appreciate, among mabutang sa among kasing-kasing ang mga pagtulunan Ginoo nga espirituhanon o imong mga pulong. Be with us, Lord. Help us. We pray in Jesus' name. Amen. So, the last time we have ni-end ta sa 1 Peter sa atong 1 Peter chapter 1, 5 to 9. And then nakita nato dito nga again ang atong mga struggle, no? Which kung atong naagyod sa atong kasing-kasing will also affect ang mga pulong nga mogawas sa atong baba. And we know from that study last Sunday nga ang struggle nato, no, dunay kapuslanan, dunay kahimuan mo nang gipadala sa Ginoo. Gipaagita niini nga mga pagsulay, difficulties, even mga kadaugan, no, in order nga mapagawa sa atoa ang greater and fuller, the deeper expectation and ang gipangita sa Ginoo, which is ang tinuod nga faith or genuine nga faith. So muna nga ang mga struggle dili siya niabot sa atong kinabuhi by mistake. It is there for a purpose, and it is a token of sa redemptive love of the Lord. So kung atong tan-awon, ang trials should lead us not to doubt the love of the King, no? Kung ato ni siyang masugatan, but rather this should convince us that the Lord really loves us, loves you and loves me. So muna ang punto nga gipakita ni Apostle Peter sa dihang nagsulat siya ngadto sa mga Kristohanon nga naputos gyud, no, sa persecution, kalisod nga ilang naagian. Now, tanaw na to ang mga prinsipyo nga naa diha sa atong pagpadayon. Again, ang blessing sa God nga gihatag sa imuha, sa imong pamilya, ang imong trabaho, ang imong home, ang church, ang churchmates, ang imong mga kahigalaan, ang community, no, panalangin gibutang ka sa Ginoo diha. They meant to point you to a deeper and fuller blessings of the presence of God, no? Wala sila diha sama anang kanang saying nga swerte kayo ka kay naa ka diha, no? Swerte kayo ka kay naa ka diha. Kami wala man. No, it's not, no. There's the purpose, no, to point us to a deeper and fuller blessings of the presence of the Lord, who is the Lord Jesus Christ, because Jesus is life, no. He is life. Para sa uban ang abundant life kanang hamugaway, no, maayong pamilya, mga bata nga masinugtanon, mga possessions such as car, homes, maayo nga trabaho, maayo nga mga amigo, or even church. Muna ang pagkuha nila sa abundant life, but abundant life is Jesus Christ. He is all and in all. And amazingly, His word said that He is ours and we are His.
Mao ni ang bread, no, nga ginatakol aning chapter that is worth living for, no. Ang atong focus, ang atong attention, ang atong goal should be the Lord Jesus Christ. So far be it nga some of us, no, especially katong wala pa diha kang Christ Jesus, nga ma-excited siya about Christ only because nga we think nga mura siya og delivery, mura siya Grab, mura siya og Food Panda or any delivery for that matter, no, nga mag-deliver sa ato og physical bread. Munang excited ta always of the Lord Jesus Christ, far be it, no. Now, after having all those things nga naa sa imuha, panalangin, ang pangutana, can we see beyond ani nga mga physical bread? Beyond to see the Lord Jesus Christ and the glories of His grace? No? Or, naana ni sa atua, atong buhaton is to consume, to enjoy them, mga physical bread, without any desire nga ang atong for the spiritual blessings nga it gives to us, sama sa tinuod nga love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, no? We just enjoy them without thinking nga kanang tanan nga naa sa imuha points you to this to that abundant life which is the Lord Jesus Christ, far more than sa imong gi-enjoy. Mao sa John 6, Jesus says, I am the bread of life. No, I am the bread of life. Now, pumungutan na ta sa atong kaugalingon, honestly, faithfully, which bread do you hunger for? Kung nakaka sa mga sitwasyon nga lisod, which bread do you hunger for? Or what kind of bread do you really do you want to feed on sa imong kinabuhi? Gusto lang ba ka sama sa prayers atong brother nga matag Sunday i-fed nato ang bread, spiritual bread, pero the rest of the day wala tay want nga ang atong feeding is always the Lord Jesus Christ. Now again, sama sa akong gisulti, dili pasabot nga ang mga physical nga mga butang, physical bread, no? Wala sila hinungdan, no? Nga dili na ta kinahanglan mag-improve ani. Sama sa atong marriages, no? In fact, gimanduan ta nga ang atong marriages should bring honor and glory sa Ginoo. Atong mga trabaho, magtrabaho ta og sa maayo, in a godly way. Atong simbahan, no? Kinahanglan atong ma-improve ta kung unsa may mga pagkulang sa atong families and many areas sa atong kinabuhi. Pero having all this in mind, we might we can miss the point. Kita usab sama sa katong mga nabahugan napakaon ni Christ sa food, mga 5,000 of them, nakita nila ang miracles, pero wala gyud nila nakita ang sign. Could it be nga mausad na ang ato may tabo nato because of our desire nga ma-improve atong personal marriage life, matong trabaho, we miss the point, no, of seeing the sign. Ma-rejoice nato atong jobs, high paying, maayo nga environment, no, friendships nga siguro walay mga problema, pero
ma-fail ta to hunger for the spiritual blessing that physical provisions represents. No? Because of sa atong focus nga mao ni sila mga physical bread, ma-miss nato nga kining tanan represents that spiritual bread. And we can be like the people nga katong naglakag gid kang Ginoong Hesus, gipangita gid nila after nga nakakaon sila sa food nga gi-display ni Christ ang miracle. Ipursu nila. Pero ang tinuod, dili gid nila kinahanglan si Christ as their king. No? They wanted him to be the great waiter. No? Dedicated to keeping them physically satisfied. And mo ni ang rebuke ni Christ sa ilaha. And again, maybe some of us come to Jesus today, and far be it, mo na ang atong kahimtang sa atong kasing-kasing. We come to Jesus today because we are holding on to our dream. And we want Jesus to help us get it. No? Nga mahitabo ang atong gidamgo, atong desire sa atong kinabuhi. Because if we are living for earthly bread and see it as our source of life, we are going to be in big trouble when we don't have it. Nang kaghan kaayo atong madunggan siguro na experience ninyo, nagpray man ko ani, nangayo man ko ani, pero wa man gyud ko tagain, dugay na ko, no? But if we are living for spiritual bread, for a deeper communion with Jesus Christ, then our lives, bisan pagpalibutan na atong kinabuhi, sa daghan kay mga problema, mga difficulties atong kinabuhi, kung tinuod ang imong longing for the Lord Jesus Christ, this will become a wonderful places to know and grow in fellowship with one who is life. Nung mga muingon nga ngano man na siya nga luyo sa iyang sad kayo nga kahimtang, you can still rejoice. No? Di mo makita nga nag-grumble, nag-complain, but keep on moving on, no? Trusting in the Lord. We will live out this pursuit, no? Or we will carry out our goal of this true bread kung asa man ta mahimutang, no? Sa nata sa atong mga menial nga trabaho, sa kitchen, sa bedroom, sa job sites, sa neighborhoods, all the hallways of life. And this will have an implication of our communication. Siguro na-experience ninyo na, di ba? No? Kung ang atong pursuit is the Lord Jesus Christ, ang atong communication will also be changed. Makasugat o mga gisakitan ka sa istorya. Because you are in the Lord, will you also talk back heartful words sa iya? I believe not, no? So it will greatly affect sa atong communication if we live and pursue the true bread, the real bread, the Lord Jesus Christ. Importante usab nga naata sa community of kanang people nga who are committed to Christ. Nang importante nga not forgetting the assembly of God's people.
not forgetting the fellowship of God's people who are committed to Christ. And ang ilang longing na makahibaw sila better and better and want to live and want their lives nga ma-express nila in worship and glory to Him. Because in that, ang atong talk will also be affected. Ang words will encourage and strengthen. And they will experience unity and intimacy of fellowship that the world doesn't know. Makaingon ang kalibutan, anong inaanak man na sila yun? And when we let go of our personal dreams and expectations, dili pa sa nga wala na tayo kuan. In other words, dili na ni mo gyud ang atong main goal. We can experience the unity of the Spirit we have been given as the children of God. In contrast, kung mao ni ang may tabo sa mga nagpurso of the true bread and the only bread, the true bread, the Lord Jesus Christ, in contrast, ang mga tao whose eyes are focused on physical bread will eat one another up. No, diyan mo madungog ang mga gossiping, paglibak, destroying others, and many other things. No? Their talk will be the world of trouble as described sa James 3. No? Kung ninyong basahan ng James 3. Nga naman, because this bread cannot satisfy. This bread cannot satisfy. No? Makasugat sila brethren, makasugat sila amigo nga siguro unknowingly nakastorya sa ila. And then mauna ila expectation nga dapat mao ni ang expectation nako sa akong brethren, sa akong friend. Wala na hitabo. So focus tayo sa mga hitabo. Trouble in the air. Talk. And love for it will cause you to be a parasite, no? Ingon ni Paul Tripp, no? And love for it will cause you to be a parasite on those around you. Sucking blood from them, though they can never, ever give you enough. Muna expectation mo sa imong igsuon, pero it will never give, no? Will give you enough. There will maybe sometime, an hour, a minute nga makabuhi siya og pulong. There is only one bread, and it's the Lord Jesus Christ. Life is found, kita na to siya diha in feeding in Him by faith, and there is no other way. Kung atong mahinumduman, kung saan hitabo when Jesus proclaimed the message, no? Dito sa John 6, atong feeding of the 5,000. Kung saan man iyang giingon, kung saan man ang gisulti ni Jesus dito sa crowd. Ang iyang sulti, John 6:53, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. No? Muna yung giingon ni Christ. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, wala kayo kinabuhi. And kung sinakita po, not only did the crowd forsake Him, no, gibayaan siya sa crowd. Dili lang ang crowd. Katong nag-apas lang sa pagkaon na gihatag ni Christ. But many of His disciples, no? Sa iyong mga tinunan, gibayaan sa siya sa verse 66.
Ang ilang sulti, this is a hard teaching. Sud man na imong itudlo. Verse 60. And they were right, because the hard call of the gospel is that God sent His Son, not that we could realize our own agenda, but that we could be part of His. So with all humbleness and honesty, I'd like to ask this question sa imuha o sa ako pa. What does your talk reveal of the true loves or loves of your heart? O siguro makatubag ta na ini, no? Unsa man gyud sa dihang mo gawas ang mga pulong sa imong baba. Unsa may nagpailaan ni nga naa sa imong kasing-kasing. What is the deep inner hunger that you live to satisfy? Is it hunger for Christ? If He is what your heart craves, there are wonderful opportunities to grow in grace and knowledge in the midst of all kinds of difficulty. We can still have joy in our hearts, luyo sa mga trials, mga pagsulay, mga kalisod sa atong kinabuhi. Ug mao ni ang gi-remind ni Peter dihang gisulatan niya ang mga Kristohanon nga luyo sa ilang mga grabing na persecution nga nadawat. Lisod na kayong ilang kinabuhi. Peter reminds us also nga kining tanan nga mga experiences are sent our way by a God who remember us with redemptive love. Gusto sa Ginoo nga ma-complete ang iyang saving work. Siguro dunay mga kinaiyahan din na nasa imuha pa karon nga wala pa gyud na panday, no? Wala pa gyud na mold into the likeness of the Lord Jesus Christ. Could it be nga mao na ang ipadaan ni Christ sa imuha? So that Christ will be completing the work in you. Ngayon ang isugan. We will be refined sa mga trial. Atong hinumduman, as I have said last time, nga life is not a resort. After ka makabayad, with all sa ilang gi-offer sa imuha, bayad na ka, you can demand. Kung akong gusto, you can complain. Dili mo na ang kinabuhi. But ang life is a bumpy pathway that leads to conformity to Christ. We can face the bumps with genuine joy. Tinuod nga kalipay. Usa ka piniriso, yung siya dili lang bump ang iyang na sugatan. Usa ka piniriso nga nahimong Kristohanon. Yung siya dili lang bump ang iyang na sugatan sa kinabuhi, kundi roadblock yun. Ang Kristohan nahimong roadblock sa iyang kinabuhi. Nga dili sa mapadayonon sama sa uban, no? Makita nato din sa kalibutan nga God is giving them to the desire of their lust, no? Walay sige, do whatever. He said, God put a roadblock in me. Nga niabot ko ani, di na sa Kristohan kung nakita nako si Ginoong Jesus. Nakita nako ang tinuod nga kinabuhi. Dili day katong akong ginahuna, akong gidamgo, kundi is the Lord Jesus Christ.
knowing that every bump was placed sa atong pathway by a loving Heavenly Father for our redemptive good. Take the case sa usa ka lady nga minyo siya, dugay ng katuigan. Ang problema, ang iyang banag labihan gyud ka maldito, no? Labihan ka dautan. Kanunay lang masuko sa iya ha. Ang banag grabe ka controlling sa iya ha. Manipulative kayo. Asawa. Murag normal na lang, no? Nga iyang pasakitan iyang asawa sa iyang mga pulong. Upon on the other hand, sa laing bahin, ang iyang wife, tungod sa iyang mga nagian, nag-dream sab, no? Bisaya sad nga, sana magkabaton kog ultimate nga husband, nang dili na nako ning mahiaguman. Ug tungod ni ini nga iyang damgo, makakita siya sa iyang mga igsuon, kay igsuonan sa simbahan, he is embittered. Maipa na sila. Maong nakaingon siya nga, dili na ko musimba. Di na ko musimba. Para sa iya, God has forsaken her. So much so, nga dili na sad siya ganahan mo basa sa iyang Biblia. Dili na siya mag-pray. There's someone, gusto siyang pasabton, mahitungod sa identity ni Christ and the love of the Lord Jesus Christ. Nga ang Ginoo may refuge, may strength, and ever-present help sa panahon sa mga problema, sa mga trouble. Ikot sa iya ang pipila ka mga passages that speak about all this, about the amazing love of the Lord Jesus Christ. Apan luyo ani nga mga pagpasabot sa iya ha, unsa iyang gibuhat, ang iyang sulti, dala pag yung kasuko, tama na. Ayaw na kog sulti ana, stop that. Don't tell me anymore that God loves me. No? Kita niya iyang kalisod. Ayaw na kong sulti ana that God loves me. I want a husband that loves me. So unsa may lesson nga makita nato ani? Kung unsa kadako, no? Kung unsa kadako, unsa kataas, or unsa ang kadako sa sukod nga diin atong gibase ang atong kinabuhi on something gawa sa Ginoo, no? Muni ang imong ang sukod sa pagbase nimo sa imong kinabuhi gawas sa Ginoo, mo nimong base sa mga butang sa kalibutan, mauusab na ang sukod nga ang gugma sa Ginoo ug ang paglaom sa gospel dili maka-comfort nimo, no? Muni ang sukod sa imong pagsalig sa mga butang sa kalibutan, mausad ni ang sukod nga ang Ginoo ug ang iyang gospel dili gyud maka-comfort nimo. Muni ang nakita dinha sa babae. We will not be comforted because we are hungry for another kind of bread. Ang imong gusto, usa ka king who can give you the bread nga imong gi-crave, no? Sama sa babae, gusto kog king nga makahatag sa akong ultimate nga bana, dili ni nga bana. And that bread might be a relationship, no? Sama aning babae. Ang kana nga bread, pwede sad nga circumstance sa imong kinabuhi or possession. Kana nga bread might be kanang human love and respect, no?
Muna imong craving nga always dapat ang imong igsuon di ang Kristo, imong mga loved ones will always love you and respect you. Or kana nga bread, kana nga kind of bread could be desire for vengeance. Or pwede sad nga economic state. Kita ka sa uban, dapat ingon ana sad ko. Actually, it can be literally anything in creation. Pero duha lang yun ang two types of bread. Christ, the living bread, and everything else. Now, ang pangutana, asa man nimo giset ang imong hearts? Diha ba sa living bread or something else? Ikaduha nga lesson is that ang angry lady's words revealed the true love of her heart. Unsa man her dream, no? Nag-reveal ni unsa gid ay dream niya. Unsa ang bread nga her heart craved for. Pakingon siya, stop that. I don't want God who loves me. I want a husband who loves me, who will love me. No, certainly pwede siya musulti nga usa siya ka believer, usa siya ka professing, he profess faith sa mga kamatuoran diya sa Biblia, and probably mingon siya nga she loved the Lord. However, sa iyang prayers, ang iyang desire niya were not an expression of thanks, pero a list of demands quoted gisuluban in the form of requests. Inana ba itong mga prayer, brethren? Kung atong eksaminon atong mga prayer, yes, it's full of expression of thanks. Pero ang tinuod di ay, these are list of demands in the form of requests. Ang word sa babae revealed despite her profession of faith, she really sought a king that would do her bidding. Nag-expect siya nga ang Ginoo mag-deliver sa iyang dream, and suko siya, no? Suko siya nga wala siya gitagaan ani. Nga iyang gidamgo nga husband, ultimate husband. Wala siya eyes to see that through sa mga vehicle of difficult marriage, her king desired to give her something better. So as we look at our own lives and all that we have that we are living for, no? Kung tanaw na to atong kinabuhi, ug ang tanan nga atong gi-desire sa atong kinabuhi, we need to ask, kinsa mang dream, kinsa mang bread do we really seek? The question before us is this: what happens when you don't get your dream? No? Unsa may imong reaction? What happened sa dihang dili nimo makuha ang imong gipangandoy? Do we wallow in self-pity? Or do we lash out, no? Or kanang mag-express kag anger or criticize or no, ibaliwala na nimo siya, blaming others around us kung dili nimo makuha ang imong kagustuhan. Kinsa may example ni ini? Sama kang Cain, di ba? Ingon si Cain.
Where is Abel? Pangutana siya sa God. Yung si Abel. Ano man, ako ba di ay tig alaga ni Abel? No? Am I my brother's keeper? What about you? Nasakitan ka siguro, nakaagi ka dili maayo sa imong kinsa man na siya, suon ba nimo kang Christ or imo bang amigo? Will you say bahala na siya? You will not pray for her, for him. I have my life, she has his life. I am not his keeper. I am not my brother's or sister's keeper. Do we get swallowed up in envy and covetousness? No, kung dili matagaan ta sa atong dream. Do we begin verbalizing doubt of the goodness and faithfulness and the love of God? Sunod-sunod ang mga problema, no? Sama sa nahitabo sa mga Kristohanon nga gipadalan sa sulat ni Peter. Mag-doubt na sa love of God. Or do we find it hard to worship, to praise, to read the Bible, pray, fellowship with other believers, or share the gospel with those who don't know the Lord? What do our word tell us? Do they tell us that we are living for earthly bread? Atong i-remember nga ang kaayo sa Ginoo, no? Ang iyang love, ang iyang power, ang iyang glory, ang iyang call to us. Dili ni siya ma-change in the absence of earthly bread. Muning giingon ni Apostle Peter, no? Trust in the Lord. God will not change. Kung unsa may gisaad sa Ginoo, iya ning ihatag. If He is the object of our hunger, we can have joy even in the middle of suffering. So whose bread are we really seeking? What is revealed in our reactions and words? Perhaps many of us, even though we have not forsaken the King, nawad-an natag enthusiasm for His grace and mercy, because following Him has not led us to the fulfillment of our dreams. Mura man gihapon akong kinabuhi. Wa may kausaban. Murag ni samot pa man hinuon. So we begin to lose our enthusiasm. In our hearts, we too have left Him. Nabiyaan na nato dahil siya sa atong kasing-kasing. Like the disciples, mga magtutuo, mga tinunan ni Ginoong Hesus who walk sadly away when He called them to a commitment of faith. Sa Habakuk, gibasa na ni Brother Danny, yan yung i-explain one or two Sundays ago. Samtang nagtanaw siya sa wickedness sa katauhan sa Diyos, ingon siya, God, dili naman ko kasabot what is going on here. Naakadiha, Lord, pero you allowed your people to be very wicked. Nga anong imo maning gi-permit, Lord? Nga mo ni mahitabo sa imong mga katauhan, grabe na ilang wickedness. Yes, God responded and said, I will do something.
Unsa iyang sulti? I will send an evil, violent nation from the north to come down and wipe my people out. So mo ni ang tubag sa Ginoo. So si Habakuk, naglibog siya, samot na siya nga, dili na siya kasabot. Dili na siya makatao sa iyang sa gisulti sa Ginoo sa iya, sa iyang nadungog from the Lord. Because when he asked God to do something, he has been thinking revival, no? I-revive niya mga katao. Dili judgment. Because ang judgment wala sa katalog, no? Wala sa una-una, wala sa kasing-kasing ni Habakuk. Mao nga nagprotest siya. Lord God, how can you do this? Anong imo maning buhaton, Lord? It doesn't make sense. Gidebate niya ang God. And in the middle of the debate, God revealed His power. No? You try to read sa Habakuk. God revealed His power and glory to him. And Habakuk ends his book with these precious words in Habakuk 3:17 to 19. So atong basahon, no? Habakuk 3, Habakuk chapter 3, 17 to 19. Ingon siya, though the fig tree should not blossom, nor the fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Ingon siya, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. To the choir master with a string instrument. So ang prophet nag-describe din sa usa ka total, no, nga destruction or extinction or decimation sa usa ka farm culture, no, nga wala gyud nay nahimo, why na ani bisan gamay, wala, nothing, there is nothing left, wala nay plants, trees or animals, no, di ba sa ilang panahon sa una mao ni ilang kabuhian sa una. Mo ni ilang panginabuhi, mo ilang kabuhian sa una. But there is no physical bread there is no physical bread. Wala na yung nakita. And in the face of this, Habakuk says, Lord, thou everything is gone. No? Sa lain nga version. Lord, thou everything is gone, yet I will rejoice because you, my Savior and my Lord, my life and my strength are still here. So if your dream crumble, if there's nothing left, would you rise in the midst of your tears and say, I am full joy because the Lord is my Lord, the Lord is my life, the Lord is my strength, and gloriously in the midst of all this loss and destruction, I have Him? And so, brethren, may God help us to be people who see the sign behind the miracle, who look at earthly blessing and say, this blessing points me to a deeper, fuller reality of Christ in my life. Dili ni siya maoy end sa tanan. Dili ni maoy tinuod nga kalipay. Dili ni maoy tinuod nga fulfillment.
but Christ is my life. What I hunger for and what I want my life to be about is fellowship, love for, and obedience to my Lord Jesus Christ. That we would be people who follow Jesus even when there's no more harvest. No more animals and no more bread. You can still love your enemy. You can still talk to him. You can still we could rise up in the morning and say, I am filled with joy. I am a child of the King. He is my life and I will follow him by faith. So as you might expect, the truth there sa John 6, the feeding of the 5,000, doon na ni siya yung mga consequences and the way we think about our communication. Mo man ni ang punto diri ni Paul Tripp na ipakita niya ang connection between this and our communication. And John 6 points us to the core issue of our words. Because ang atong words are shaped by the dream that resides in our hearts. Abundance in the hearts, speaketh thy mouth. They are determined by the bread we are seeking. No? Example karon umaabot nga eleksyon, no? Sa politics na to. Dunay mo ingon nga laban yung ko ani. Nga naman, kay pagmudaog ni siya, doon ako'y trabaho. Makatrabaho pa akong asawa, makatrabaho pa akong anak. So, gini akong goal sa akong kinabuhi. Mo ni akong bread and butter unya. At the same time, ang usa ka kandidato, mo sad niyang hinhanglan mo daog ko. Ngano man, not for the service, pero to fatten himself or herself. So very ni siya ganang visible kayo karong pipila na ka mga adlaw when campaign period comes. Ang mga words, no, makig-away sila. Words pa, makigpatay sila. Bahala na to destroy other people because mo na ang sulod sa ilang kasing-kasing, no? Mo na ilang dream sa ilang heart. Take a husband and a wife for example, no? Senaryo sa usa ka pamilya, sa husband. Kung ang matag isa is naghupod siya tightly sa iyang personal nga dream, feeding on earthly bread, pag moabot gani ang panahon nga mag-collide ilang dream, dili gyud malikayan ang frustration ag disappointment with each other and much conflict pag magbangga na gani ang ilang dreams. Ug unsay may tabo, ang ilang word of talk will surely be a word of trouble. They will find themselves cursing the spouse God gave them. No? Diba? Siguro nakadungog na mo anang mga silingan, mga istorya nga. Even amongst the ladies, ilang dauton ilang husband, no? They will curse their spouse God gave them. And at times, no, ang grabe pag yun, may even utter resentful curses to God. Lord, nga nung gitagaan mong kunin mo aling bana? Ano? Ang Ginoo pa ilang basulon.
In fact, in the first place, in the first instance, ang ilang pagpili is not guided sa pulong sa Diyos. Their tongues will only be tamed when their hearts are controlled by the rule of the king, the dream of the king, and the bread of the king. Lastly, as sinners, we have a tendency to be excited about following the king for all the wrong reasons. No? Kita, doon na paghihapon tayo mga tendencies nga yes, we recognize the sovereignty of God. We follow the king, pero we follow him for all the wrong reasons. And let us be aware that this infects our words with the poison of selfishness and drains, slowly depletes the life out of our praise to the Lord and our ministry to others. Kung atong pagpalo sa God, sa King, is for the wrong reason, it will poison with the poison of selfishness. O hinay-hinay, no? I-drain niya ang atong love, ang atong praise, ang atong ministry to others. We no longer find joy in being His disciples, and we too will walk sadly away. So sa hinay-hinay, when our words reveal that we have left a position of hope, trust, and rest in the King to feed on the bread that can never ever satisfy, we need to return to Him and pray. Ask for forgiveness. Diha saya. So with this chapter, following the King for all the right reason, has ended. So ang chapter 6. So sa last portion ani, na siya mga searching questions. So siguro I will just post it sa atong chat and siguro think about it, answer it faithfully, heartily, godly, kung sa bagyod ang atong tubag. And siguro kung makita nato nga doon na day tayo pagkulang, again, let us the Lord God in prayer, repenting of that sin. So wala na tayo time, exactly 1 hour ta. So let us pray. Ginoong Diyos, salamat again for reminding us sa tinuod nga bread that we should long for, we should desire for, who is the Lord Jesus Christ. Siya ang tinuod, Ginoo, nga kinabuhi. Siya ang tinuod, o Diyos, nga dalan. Siya ang tinuod nga kalipay nga mahatag sa among kinabuhi. Dili, o Diyos, ang mga butang ni ining kalibutan, not the physical bread. Not even, Lord, the things nga ang among family, the church, and everything, Ginoo, literally, ni ining kalibutan. But it's the Lord Jesus Christ. He is all and in all. Kung anaa siya sa among kinabuhi, especially Ginoo, kung naa siya sa among kasing-kasing, it will greatly affect, Ginoo, sa among action o sa mga pulong nga mogawas sa among mga baba. Tabangi mi Ginoo kung nagkaluyahon kami sa among seek and find the Lord Jesus Christ sa iyang mga pagtulunan, sa iyang mga kalagdaan o kasuguan. Ginoo, pasaylo ami ug tagay mi, o Dios, ug ihatud mi, tultuli mi sa dalan nga kanunay namo, Ginoo, himuon ang among focus sa kinabuhi nga diha lamang kang Ginoong Hesus.
aron o Diyos sa mga luyo sa mga kalisod, persecutions, mga problema sa kinabuhi Ginoo. Even man Lord, those times nga there are successes, still o Diyos, we can honor, we can glorify you. We can serve you, we can worship you as we ought. Tabangi mi niini o Diyos, aduna pay mga kasalanan Ginoo nga nag-reside sa among kasing-kasing una-una. And there are times nga it will raise its ugly heads. O Ginoo, tabangi mi nga amo gyud ikaw nga mahimaya in every steps of the way sa among Kristohanon nga kinabuhi. And to those, Lord, who are yet outside of the Lord Jesus Christ, o ipakita kanila Ginoo nga walay paglaom amahan gawas kang Ginoong Hesus. Even how much, O Lord, they will depend and trust in the things of this world, Lord, wala gayoy kapuslanan, because all of these things will pass away. And only the Lord Jesus Christ, ang ilang relationship kaniya Ginoo, will prove unto eternity. So Lord, may you help among mga loved ones, ang among mga bisita, to seek first the Lord Jesus Christ, coming to Him in repentance and faith. Salamat kay Ginoo for this hour, and we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, brethren and friends.